ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଦୁର୍ବାସା, ବଶିଷ୍ଠ, ଭୃଗୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗିରାଦି ଋଷିମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆସି ଦ୍ୱାରକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିଣ୍ଡାରକ ନାମକ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦୁକୁମାରମାନେ ଜାମ୍ବବତୀ ସୁତ ଶାମ୍ବକୁ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କନ୍ୟା କି ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ କୁହନ୍ତୁ। ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖି ଋଷିମାନେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଏହି କଳ୍ପିତା ନାରୀ ଯଦୁକୁଳ ନାଶକ ଲୌହ ମୂଷଳ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବ।
भय कल्पे से प्रभु डरे ब्रह्म सापे कूल विनाश हेतु करी अवनी भारा हेले हरि निज भुवने अवधान निर्लेप प्रभु भगवान बोलई दास जगन्नाथ श्री एकादश भागवत जाह्नवी तीरे राजा आगे सुख कहिले साधु संगे पुराण भागवत वाणी सुजने तर एहा शुणी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। गोविंद भुज दंड बड़े जादवी शांति सुख बड़े जही नारद शांति देखी कृष्ण भक्ति हृदय चिंती मते मनुष्य देह धरी से कृष्ण भाव परिहरी वासव आदि देवगण जातु सेवंती अनुक्षण भव विरंती चार पादे नारद मुनि एक दिने गले वसुदेव भुवने नारद मन भाव देखि मिलिले वसुदेव पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइले चरणे करी नमस्कार भावे बोइले यदुवीर वसुदेव वाच धन्य जीवन आज मोर देखिली चरण तुम्भर तुम्हे जे लोक परित्राणे ब्रह्मांडे बोल अनुक्षणे पिता मातांक आगमन पुत्रଙ୍କୁ कल्याण जेतर विष्णु भगत जन देखि निर्मल होए धर्म आखि जन्तुଙ୍କୁ देवଙ୍କ चरित साधय सुख सुखथ तुम्हार प्राय साधु जीते केवल प्राणी सुख अटे साधवे विष्णु भावे शांति तेनु प्राणी हित चिंते विष्णु भगत प्राणी पर जगति नाही आत्मा पर दया करंती सर्वलोके दिन हरंती दुख सुखे आज मु देखी तुम्भ पद लाभिले सकल संपद तथापि वैष्णवर धर्म विष्णु प्रसन्ने देखे कर्म।